ପାଇନା ନା ପାନିଆ ତେଣୁ କରି ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନାଦି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ସେଇ ଗଛରେ ଏମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କଣ ତିନୋଟି ଡାଳ ସାର୍ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହଉଛି ପତ୍ର 4ଟା ଆଣିବା ସେ ଗଛରେ 4ଟା ପତ୍ର କିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲା ହାରିଦାସ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଗଛରେ 3 ଡାଳ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ର 4 ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହାରିଦାସ 4 ବେଦ ଯେ ଇଏ 4 पत्र बोली प्रमाण देला हरिबंधु दास फल 2टा दरकार 3 डाल हेले ब्रह्मा विष्णु गछ हेले ब्रह्म पत्र हेले 4 वेद फल 2टा मु जानिनी फल प्रमाण देले ग्रीवाण प्रतिभा अम्लान प्रतिभा अद्वैत प्रतिभा मूर्धन्य प्रतिभा एस्ट्रोलॉजी प्यामिस्ट्री भविष्यत कारो नेमाल मठ मोहंत कोन कहिला सर ए पुओ आज्ञा आज्ञा कोन यात्रा पार्टी आइलो मिसु सेई नेमाल मठ महंत कहिले मु जानिछि से फल की अच्छा